हेलो एवरीवन स्वागत करुच्ची पिलामाने आजर आउ एक नुआ वीडियो को देख पिलामाने आज आम आलोचना करवा चंडी पुराण संपर्क में जोटा कि शारदा दास रचित तृतीय ग्रंथ तांकर प्रथम ग्रंथ थिला विलंका रामायण और द्वितीय ग्रंथ थिला कौन महाभारत। तो आम विलंका रामायण और महाभारत संपर्क में पूर्व वीडियो मानक आलोचना कर सारी जे जे देखिना प्लेलिस्ट को जाइकी देखिनब विलंका रामायण और महाभारत संपर्क में। आज आम शारदा दासकर तृतीय ग्रंथ चंडी पुराण संपर्क में आलोचना करवा। कवि शारदा दास महाभारत पर श्री भागवत बा चंडी भागवत बा चंडी पुराण रचना करथिले। एही चंडी पुराण पाठ करने समय मने हुए जे यह एक मौलिक ग्रंथ। यह संस्कृत सप्तशती चंडी बा श्रीदेवी भागवतर अनुवाद नुहे। स्थूलतः संस्कृत चंडी पुराण रे प्रतिपादित कथावस्तु चंडी हस्तरे महिषासुर निधन शारदा चंडी पुराणर कथावस्तु होइथिले हैं। एथिरे कवि अपूर्व कल्पना विलास चरित्र चित्रण नामकरण आदि केतेक मौलिकता और स्वकीयता यहाकू स्वतंत्र ग्रंथर मर्यादा प्रदान करे। तो शारदा दास जो रचना करथिले महाभारत से द्वितीय महाभारत रचना करथिले। तो महाभारत रचना करबा परे से तृतीय कौन रचना करथिले श्री भागवत बा जहाको आमे चंडी पुराण बोली कहूचु एवं ताको चंडी भागवत बोली मध्य पिला माने कहा जाय। ठीक अछि। ए चंडी पुराण जो आमर संस्कृत रे रही जो सप्तशती चंडी बा श्रीदेवी भागवत ग्रंथ। तो ये ग्रंथर अनुवाद नुहे कोड़ा चंडी पुराण। ये ग्रंथर शारदा दास अनुवाद करना बरं कौन कर सप्तशती चंडी बा श्रीदेवी भागवत कौन थिला चंडी हस्तरे महिषासुर निधन यहाँ थिला सप्तशती चंडी बा श्रीदेवी भागवतर विषय वस्तु जहाकू कि शारदा दास से ग्रंथर संग्रह करिसंती एवं निजे माने निजर कल्पना माध्यम विभिन्न प्रकार चरित्र चित्रण करी एवं निजर भाषा शैली माध्यम से रूप देइचंती एवं रचना करिसंती कौन चंडी पुराण जहाकू कि आमे पढ़िबा समय शारदा दासकर मौलिकता को अनुभव करि परिबा। एवं शारदा दासकर ये मौलिकता कौन चंडी पुराण को एक स्वतंत्र ग्रंथर मर्यादा प्रदान करिछि। देख पिला माने चंडी पुराण आम साहित्यिक मूल्यांकन देखिबा। शारदा दास को अन्यान्य ग्रंथ भली चंडी पुराण मध्य दांडीवृत्त रचित। मु तुम मानक कही विलंका रामायण मध्य दांडीवृत्त रचित से भली भाव में चंडी पुराण मध्य को वृत्त रचित दांडीवृत्त रचित। दांडीवृत्तर जनक किए पिला माने शारदा दास हो ना नहीं। यार जो रूप वर्तमान देखु ताहा 14 अक्षरी वृत्त रचित। पुराण प्रकाशक विभिन्न कंपानी मुद्रण काल रे एहाको एपरी विकृत रूपरेख देइछंती। एहा फल शारदा मौलिकता अक्षुण्ण रही पारे नाही। एणु यार एक शुद्ध संस्करणर एकांत आवश्यकता अनुभूत हुए। यार जो रूप आम वर्तमान देखुचे सेटा केते अक्षरी 14 अक्षरी वृत्त किंतु पुराण प्रकाशक माने बा विभिन्न कंपानी गुड़ाक जिते बळे याकू प्रकाश कले याकू कौन से विकृत रूपरेख दे देइचंती जोटा कि कौन माने शारदा दास जो भाषा देकी सेटा रचना करथिले सेही भाषा देकी वर्तमान आम पाखरे से पहुँची पारि नाही जोटा कि कौन शारदा मौलिकता अक्षुण्ण रही पारि नाही। शारदा दास जो भाषा रचना करिसंती से भाषा आम पर्यंत पहुँची पारि नाही। तेणु यार शुद्ध संस्करण नित्यांत आवश्यक बोली कहा जाइछि। निजर अन्य ग्रंथ भली आलोच्य ग्रंथरे मध्य शाक्त कवि शारदा दास अन्यान्य देवादेवी वंदना गान करी आध्यात्मिक क्षेत्र में चरम उदारता प्रदर्शन करिसंती। देख पिला माने आमे शारदा दासकर मौलिकता संपर्क में पढ़ला बेले आमे कौन पढ़ीले जे जेते बेले जो देवींकर से शाक्त धर्मर शारदा दास शाक्त धर्मर किंतु से जेते बेले ग्रंथ रचना करिसंती से प्रत्येक देवादेवींकर वर्णना करिसंती। शिवंकर वर्णना करिसंती जगन्नाथंकर वर्णना करिसंती गणेशंकर वर्णना करिसंती प्रत्येक देवादेवींकर वर्णना करिसंती एवं जो देव माने देवता होंतु किंबा देवी वर्णना से करिसंती बा स्तुतिगान करिसंती सेते बेले सबु देवादेवी ठारू सही देवी होंतु किंबा देवता होंतु तांको श्रेष्ठ स्थान देइचंती। एही ग्रंथरे कवि निज जाति स्मरतार संकेत देइछंती। से प्रथम जन्म रे कालिदास द्वितीय जन्म रे महाकालिका तृतीय जन्म रे शारदा दास भाव रे जन्मलाभ करिसंती। आहुरी एक बार से जन्म ग्रहण करिवे। एही 4 जन्म रे कवित्व प्रकाश करिबा तांकर बारंबार जन्म ग्रहण करिवार उद्देश्य।
नारी रूप वर्णन से निजर सिद्धहस्तता ए ग्रंथ प्रतिपादित करिसेंती। आमे पढ़ी पूर्वर पिला माने जे बिलंका रामायण से निजर माने जाति स्मरत्व कथा से उल्लेख करिसेंती हाँ ना नहीं। से बिलंका रामायण रे जो पूर्वजन्मर कथा पिला माने वर्णना करिसेंती। आमे पढ़ी जे बिलंका रामायण से लिखिचंती प्रथम जन्म मुही थिली कालिदास, द्वितीय जन्म मुही महाकाल ध्वंस, तृतीय जन्म मुसा रणादास कवि, आउ एक जन्म मर्त्य मंडले लभिबी। ये पदटा से कौटी लिखिचंती बिलंका रामायण लिखिचंती। अर्थात से तांकर पूर्वजन्मर कथा को ग्रंथ रे वर्णना करिसेंती। तांकर बिलंका रामायण रे माने वर्णना करिसेंती। से कौन कहिसेंती प्रथम जन्म मु कालिदास थिली, द्वितीय जन्म महाकालिका थिली, तृतीय जन्म जोटा कि से वर्तमान माने जन्मग्रहण जो रचना करने समय से जन्मग्रहण करते से से कौन शारदा दास नाम परिचित थिले। एवं से आउ गोटे कथा कहते से आउ एक जन्म नेबे। तो बिलंका रामायण से तांकर जाति स्मरत्व कथा वर्णना करिसेंती। एवं से तांको ग्रंथ कथा वर्णना करिसेंती कोथरे चंडी पुराण रे हाँ ना नहीं। नारी रूप वर्णन से निजर सिद्धहस्तता ए ग्रंथ रे प्रतिपादित करिसेंती। तो ए ग्रंथ रे से नारी रूप जो वर्णना करिसेंती। ग्रंथ रे विभिन्न रस परिवेशित। नारी रूप वर्णना समय केतेक स्थल रे श्रृंगार रस फुटी उठी। युद्ध वर्णना मान श्रवण करी पाठक मन रे वीर रसर उद्रेक हुए। देवी को पाइबा निमंते शुंभ और निशुंभଙ୍କ नृत्य हास्य रस सृष्टि करे। अनंत कोटि देवींकर भयंकर रूप एवं सेमानंक राक्षस भक्षण कालीन दृश्य विवत्स रसर उदाहरण। ये जो चंडी पुराण रे शारदा दास विभिन्न रसर अवतारणा करिसेंती। तुमे माने आगो को गले पिला माने पढ़िबो जे हमर 9 प्रकार रस अछि हला। आमर हास्य रस, वीर रस, करुण रस, रौद्र रस ये भाव में तुम्हें माने बहुत गुड़े रस रही से गुड़ाक तुम आगू गले पढ़ो। तुम 4th सेमिस्टर पेपर 9 रे सॉरी हाँ पेपर 9 ने अच्छी रस एवं तार प्रकार भेद तुम्हें आगू को गले से सब संपर्क में जापर। ए खाली टिके जानी था है। तो ये जो चंडी पुराण रे से विभिन्न रस संपर्क करे अवतारणा करिसेंती। जेतेबेले से नारीर रूप वर्णना करिसेंती सेतेबेले से श्रृंगार रसर अवतारणा करिसेंती। जेतेबेले युद्ध र वर्णना करिसेंती सेतेबेले कोन वीर रसर उद्रेक माने वीर रस र उद्रेक करिसेंती। एवं देवी को पाइबा निमंते जेतेबेले शुंभ निशुंभ नृत्य करिसेंती सेतेबेले सेटा कोन हास्य रस सृष्टि करिसी। एवं जो देवी मानकर भयंकर रूप एवं राक्षस को भक्षण करने समय जो दृश्य सेटा कौन विभत्स रसर उदाहरण। जोटा कि कौन भयानक घटना सेटा कौन पाठक मन में विभत्स रस सृष्टि करिछि। ग्रंथटीर भाषा सरल तथा निराडंबर। एथिरे अनेक खांटी ओडिया शब्द परिदृष्ट हुए किंतु एही ग्रंथर शुद्ध संस्करण एपर्यंत प्रकाश होई नथिबारु बजार लब्ध ग्रंथ उपरे निर्भर करी जदि यार भाषा संबंधी आलोचना करिबा तेबे ताहा निर्भुल न हेबार यथेष्ट संभावना रही। चंडी पुराण जेतेबेले रचना करथिले देख शारदा दास सबुबले ग्राम्य जनता कौन सब ग्रंथ रचना करुले से जो भली भाव से जेतिकी भी ग्रंथ रचना करिसेंती से सबु ग्रंथर भाषा गुड़िक पिला माने सरल थिला निराडंबर थिला। सेथिरे से क्लिष्ट पद कौन करुनथिले प्रयोग करुनथिले शब्दालंकार अर्थालंकार ये सब से प्रयोग करुनथिले। जेतिके संभव से कौन करुथिले सरल भाषा रे से गुड़िक रचना करुथिले जेमती कौन ग्रामीण लोक माननकु सेटा सहजरे बोधगम्य होई परिबो। एवं एथिरे से जेतिके संभव खांटी ओडिया शब्दर पिला माने प्रयोग करिसेंती। किंतु यह ग्रंथर शुद्ध संस्करण वर्तमान पर्यंत प्रकाशित होई नाही। तेणु बजार रे जो उपलब्ध होची ग्रंथ ताकू निर्भर करी आमे जदि भाषा संबंध रे आलोचना करिबा ताहले आमे कोन सठिक तथ्य पाई परिबा नाही। तापर देख पिला माने शारदा दास आउ गोटे ग्रंथ रचना करथिले। कोन रचना करथिले लक्ष्मी नारायण बचनिका। यह कविंकर एक अप्रकाशित रचना। पोथी आकार रे थिबा एही ग्रंथर पत्र संख्या 9 और पद संख्या 79। ग्रंथटी कवि परिचिति यार रचना काल बा कविंकर रचनाक्रम संबंधी सूचना आदौ उपलब्ध हुए नहीं।
ଏହା ଉପରେ ପ୍ରଥମେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ। ଏ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା ଏଇଟା କବିଙ୍କର ଅପ୍ରକାଶିତ ରଚନା, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଏହା କ'ଣ ପୋଥି ଆକାରରେ ପିଲାମାନେ ରହିଛି। ଏଇ ଗ୍ରନ୍ଥର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 9 ଆଉ ପଦ ସଂଖ୍ୟା କେତେ 79 ଗୋଟି ପଦ ଏଥିରେ ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକାରେ କବିଙ୍କର କିଛି ପରିଚୟ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହି ମାନେ ଗ୍ରନ୍ଥଟି କେବେ ରଚନା ହୋଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ କିଛି କ'ଣ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ କବିଙ୍କର ରଚନାକ୍ରମ ଯେମିତି ପ୍ରଥମରେ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମହାଭାରତ, ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ, ସେମିତି ଏହାର କ୍ରମାନ୍ୱୟ ମାନେ ସଂଖ୍ୟା କିଛି ନାହିଁ। ଏହା ଉପରେ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା ଉପରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ତାଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗରେ ପ୍ରଥମ କରି ଡକ୍ଟର ବଂଶୀଧର ମହାନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା ଗ୍ରନ୍ଥ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ ବା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ। ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ଏହା ରଚିତ। ନିଜର ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବିଧିବିଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ମଣିଷ ପକ୍ଷରେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ଓ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଅନୁଚିତ ତାହା ସେ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶାରଳା ଦାସ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କେବଳ ଜଣେ କବି ଭାବରେ ନୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଲୋକଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା ଏ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ? ଦାଣ୍ଡି ବୃତ୍ତରେ ରଚିତ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ନାରାୟଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥୋପକଥନ ଶୈଳୀରେ ବା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ଶୈଳୀରେ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚିତ ହୋଇଛି। এই ଗ୍ରନ୍ଥରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜର ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ସମ୍ପର୍କରେ କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି? ନାରାୟଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଯେଉଁ ଗୁରୁବାର ବ୍ରତ ପାଳନ ମାନେ ପାଳନ କଲେ ତାର ଲାଭ କ'ଣ ହେବ ଏବଂ ଏହି ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାର ବିଧିବିଧାନ ସମ୍ପର୍କରେ ଏଠାରେ ଶାରଳା ଦାସ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜଣେ ସାମାଜିକ ମଣିଷ ବା ଆମେ ଜଣେ ସାମାଜିକ ପ୍ରାଣୀ ହିସାବରେ କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ପକ୍ଷେ କରିବା ଉଚିତ, କେଉଁଗୁଡ଼ିକ କାମ କରିବା ଅନୁଚିତ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ବଖାଣିଛନ୍ତି କିଏ? ଶାରଳା ଦାସ। ତେଣୁ ଶାରଳା ଦାସ କେବଳ ଏହି ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକାରେ ଜଣେ କବି ଭାବରେ ନୁହଁ, ସେ ଲୋକଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥରେ କ'ଣ ଜଣେ କେବଳ କବି ଭାବରେ ନୁହନ୍ତି, ଲୋକଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ କବି ବଳରାମ ଦାସ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ। ସେ ତାଙ୍କ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣରେ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥର କେତେକ ଉପାଦାନ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଭାଷା ଓ ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରଚନା ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ, ମାତ୍ର ଏହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପ୍ରକାଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବି କିଏ? ବଳରାମ ଦାସ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ, ତ ସେଇଥିରେ ସେ କ'ଣ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା ଗ୍ରନ୍ଥର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଏବଂ ଏଥିରୁ କିଛି କିଛି ଉପାଦାନ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ ସଂଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜର ଗ୍ରନ୍ଥରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାଷା ଏବଂ ଏହାର ଯଦି ରଚନା ଶୈଳୀକୁ ପିଲାମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ତାହେଲେ ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପ୍ରଥମ ରଚନା ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। କେଉଁଟାକୁ? ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକାକୁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ଅପ୍ରକାଶିତ ବା ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ସେଟା ପ୍ରଥମ ଗ୍ରନ୍ଥ ନା ତାଙ୍କର ଚତୁର୍ଥ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ତ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କର 4 ଗୋଟି ଗ୍ରନ୍ଥ କ'ଣ କ'ଣ? ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଆଉ ଚଣ୍ଡୀପୁରାଣ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ବଚନିକା, ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ତ ଆମର ୟୁନିଟ୍ 2 ଯେଉଁଟା ରହିଥିଲା ପିଲାମାନେ ପେପର୍ 1ର ୟୁନିଟ୍ 2 ସରିଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର କବିମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗରେ ଯେଉଁ କବିମାନେ ରହିଥିଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ୟୁନିଟ୍ 2ଟି ଆମର ସରିଯାଇଛି। ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ କ'ଣ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗକୁ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ
ଦେଖିପାରିବେ। ରହୁଛି ପିଲାମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।